ইতিহাস পাঠক যাক তিনি সিনি বড়ক শিক্ষা দীক্ষাবো টাইমাই রেন সিনি বড়ক এক্সাম রেমাই রেন তুই কাহাম মানি আঙ্গাই ফিজাতং বড় আবনাইয়া বংনি সসয় মকল তারকে দেখা বংনি চেয়ার সব তারকে খা বড় মন্ত্রী নানি এসকতই করে জানি অবশ্যই যে এমন সুমুখ যাবো जों हायना आसुतांया दिनाव जों साइमाव इतिहास सोनारनाय अ आइएमपिटि सिक्रा बतल आइएफटि बिनि इतिहास कक्साव इतिहास कोनो समय थैथाया इतिहास जेसा गासै फैयो इतिहास नुनाय अजगासों अ पार्टी आइएमपिटि पार्टी सिक्रा बतल आइएफटि दिनि इतिहास दङ दिनि तामो तुबिया दंखाम एडिसि तुबखा तिदा बिधासभा तुबखा दिनै जागाव संनुखा ताङै सिन बर दिनै बिरमान ओंगै दं हाइमे लाबो सिनि दंसा लामान दं फियाबा गोता बर फायै कक सावै बनि कक खनाय लगे माबाय सिनि बिरमान फाय दं आ मा सिनि ताबो जमारि फायै गोमा कक सावनाय जों दिनै जागाव बेलायखौ वंग वासुदाय दरकार जों जागा ताबो थांसा खायै आपना सोंसो माखायनाय दिनै हगत याता गां कन्याव जमु तामा आइपिएल तेनले तामा कमां मा पार्टी रिजनल पार्टी ने तामा नेशनल पार्टी नि सिन बर तंनाय फादि खरक थानसाके दिसालायै इतिहास पदन खायने माने आबोनो पदेबाते जों खरां दिसालायनाय खरां मा जरा दिसानाय परिवर्तन यासा सलाय आसा फादि राजबारियाव मूर्ति सिरिया बेने बरनो थेबायका अ मूर्तिनो सलायै राजानो जे साधन खायनाय दिनै मूर्ति बानाय फादि आन्दोलन खायनाय थिरि खनाय दिनै पार्टी गठननि तानादि बानाके थानसाके आसलायै कक्सावै आन्दोलन खायनाय फादि जों जागा नुखाम जों थानसाके आन्दोलन खायलायै जों गोबां मामा नुके एचिभमेन्ट जों नुखाम सिएबि फोरु थानसा मांलायखा अ जागाव जों सिएबि आन्दोलन खायमानि माधवबारि कक्कमानि दिनै साइजन साइथाङै तेज परिवर्तन थाखा दिनै माधवबारि कक्कमानि कक्कजना बागैदा सिनि बरर तिपासना दं संनाय जे बिल सिएबि ताबो एकन थाखा आबो कासना आन्दोलन खायपुरु जे कक्कमानि अ कक्कजना बागैदा सिनि बरर नंग मन्त्रि एमएलए सनाम सिनि बरर कक्कना बागैदा सिनि बरर आन्दोलन खायनि अधिकार गैखाना आगो तले सिनि बरर तिपासना একটা আন্দোলন খাইমালিয়া একটা পারমিশন জায়গা পারমিশন ইয়া ওই আন্দোলন খাইকে এরেস খাইনো সবই তো নাই অমাই জরা সইকে সিন বড় সিন বড় দেখে তাই খাইমালিয়া তাই সির কংগ্রেস ওদের গ্রিকা তিনি সিএবি নেতি তিনি টিএসএফ নেসু বন্ধা ওকা ওরা পুরো আইবিডি বদল ফুল সাবর খাই নকরে তিনি মাদো বাড়িও আন্দোলন খাইলে পিকেটিং নহকা পুরা নর্থ ইস্ট বন আদিন মাস ও বারে বারে তা পগানি কগিয়া আত্তারি কগমানি যে পগাই ফিয়াবা হাঙ্গাকে তাইংলিয়া ও দিন মুজমানা নাই আত্তারি ফেব্রুয়ারি আত্তারি জানুয়ারি মাস তিনি আবার বক্তগান গলা ও দিন তাঙ্গি মাদবাড়ি কগজাক সিনে বড় মাদবাড়ি কগজাক খালি ওয়াসুগান গলা তাঙ্গি কগজাক আবমানা নাই আবুরা আইএমপিটি সাবর খাই নকরি পিকেটিং খাইকা যে পুরো লোকসভা পাস খাইকা আপুরো তংমালিয়া হাইওয়ে তিনি মাদবাড়ি তিনি অজাগো লামাকা সোনা মানাখা লামাকা সইতামানখা তিনি আন্দোলন খাইকা গণতান্ত্রিক পরিচয় আন্দোলন খাইকা কোনো চেষ্টা বিয়া जों रुट ब्लक खाइतंखा তিনি আতুসা ফাयै কোন কক সায়ই তিনি গুলি খাইগাसिन বড় ন গুলি খাইগাसिन বড় ন কয়জন গুলি নাখা বুঝো দুকমানখা যে ফাইমানে অ্যাম্বুলেন্স ফাইমানে খেরাবার হসপিটাল না মালিয়া বড় আগতর রহমানি আবনা পয়ন্ত তিনি কাজ হই তিনি বুথানা নাখা অমহাই খাইগে তিনি তাবুন যে সরকার অজারও जों কগজাখা তিনি টিএসএফ আই বিধিমান সকা ফানি जों आंदोलन खाइपड़ जों कोनो राजनीति फाजानाया आइएमपिटि आंदोलन खाइके टिएसएफ आंदोलन खाइके जों राजनीति फाजानाया अ सिएबि ने कासना बागै फादि दिनै तांखे खाइलायनाय आपुरु महाराज बसखांतो बय थांजानि खरां खाइरेका फियाबा थांजा पुरबो केबन लाइलिया आपो थांजां मालिया बाबा आंदोलन खाइयो जरो कगमानि जरो राज्य सभा पास इंलिया दिनै अ ठीक खाइबानि थांजानि खरां खाइगाके जों सिनि मानथेनो जों नाय मानो जेता सिनि बरन बिरुद्धे जा आइन खाइमाने आबनो बातिल खाइ मानो थांजानि खरां अजर किन्तु मादबारि कगमाबाय दिनै सिएबि पास खाइमालिया
2019 লোকসভা পাস হয়েছে বড় হলো ও সে বিনা এক খাই সে এক খাইও তিনি মহারাজ বসে তো বই সেন তিনিও পার্টি খাইকে যত বড় রাজনীতিক ফানে হইমান অনেক মহারাজ বসে তো বই সেন আন্দোলন খাইকা তিনি খুয়াই খুমুল আন্দোলন খাইকা খাইতামখা থানচং মালে লিয়া তাবো বাহাইनो মহারাজ সাকা ফাদি সেন যতনা जादों बै कक्साव একই ইস্যু একই দাবি ফাদি সেন থানচাকে খরাং খাইলাইনাय ইস্যু ভিত্তিক ফানো जों थाना खौरां खालामनाय जतना खबर का फियाबा साब थाया और साब फाक्या और दिनै मराद जत रिजनल पार्टी न दिनै चिठी सै खबर का बेनि पार्सोनाल कन्टेक्ट बायबो जज खायका फारि थांजा लायनाय अजरा थांजियाके सिनि बर बिराद जागो दं जों थानाय आबो गासनायका थांजानि खौरां नांनाय थांजानि खौरां खायै महाराज जेरिमानि बि लगि साब थांगा जों तीनटा मथा थांजा मासिउ ini tay bade kengka thas tharia manai borok means borok thansanaya borok pot senayo pot borok sorkara tono senayo borok chair senayo borok thansa jaga tongya borok ini phadi जों IMPT Tripura tai TPF thansangai tabuk chobao no haka जों tai keba kasumeliya o jaga tai be kasumeliya chini thansani phanno challenge khayang ini o jaga jodi jeti Mandal jodi ros khayang gake apni choba thansani tabo choba जों खुनुगुरि नाय दिनै आबो सावर हेदि टंनि तेबो चबा फाइनि सिरियागो तेबो चबा कतार संग किरमा सिंजा खायनाय दं आबानो दिनै चंमारि एरि चंमारि बसांगो गंमा फाइ कक साबायनाय फियाबा ताइ ता थक जायगै गंमा बरा कक साबायनाय दिनै गंमा दिमान तै कक साबायनाय ता थक बाचिदि दिनै आबोनि उचितनानि जरा सपायका दिनै अरा थेकानो कन्यामो चंगो अ जे तातार कक साय दिनै गंमा मन्त्रि एमएलए नायनो তিনি জবাবদানি ছপাইকা এদিকে চমলি ফেকাকে আবনি উত্তর দি আবনি উত্তর না সবাইকে উত্তর বুড়ো 2019 যে ইলেকশন লোকসভা নরক যে শিক্ষার মানে তাদাল কক সামানি নরক শিক্ষার ওই বুট দুই বংন তিনি শিক্ষার মানে হাকে এদিকে চমলি ফেকেব যে কামানো বংন হাকেলা চমলি দি 3% সামু খায়াকে 3% কক সাইকে বু জায়গা সগিনাই बुल जागा ठिकाना नाय आबोनो मुनुगे मान नाय दिनासो सावैनो अर फाइमादा नाय ताय अकरा साकरा जतनो न हामाया फरे किसा कक सामानि अरन पारे के हामबाय थानजा बरजफा आइलथन जे कायसा अर पान्दा कबकजाखा ओ पान्दा हंगांखाय जेदि मंडल चिनी लाइबुमानो जायाखै सिमानि तै ओ पान्दाव आं कक सानानि सिगां तिनि आं जतना सुबुंखाय साया इनपानो तिनि अजागाव चिनि थानसानि मारियो फाइजा चिनी पान्दानि आसुफां जेसंजा बिनि पारमिशन नावै ताय अदाइसो जे आसुजा तंनाय जत ताय चिनी तिप्रा मथानि ताय आइनबिनि मथानि जखरा जाखरारो ताय अजगा जे खनाना फाइनाय नर जत न ताय जे माइकनि खरां खनावै दंनाय हाकसाल जाना जे तंनाय रंनाय खालिओ कयेकटा कक्सि सिंनानि मुसुंगो कयेकटा कक्सि साखलायनानि मुसुंगो ताय कयेकटा क्वेश्चनसि याफारै लिनानि मुसुंगो दिनै जों बेलेखेल खादुलायजाक अ खादुलायजाकनि बिसिंगो जों दिनै अर गुरुम कुथुम मुंगै जे अर पक सालायनानि बागै बा दिनै जे खादुमानि बान्दा फुंनानि बागै खादुमानि हिम्मतगो फायै दिनै आंबो अजगा खादं थौजाक दिमानो जों लेंजाकनि बिसिंगो थानसानि मारि फायगे हंगायकै जों बिरमानो क्लाइजाक जराव फानो थानसानि मारि फायगे हंगाय आजगा सिनि खाकसांमा दङ हायादिबा जों आबो हाय गोबां मा जबा खलाय फायगा जों आबो हाय गोबां मा जबा लुबो फायगा आनि से सिगां पक्सानाय थासिं सिनि आटा मानबो सावै थांगा जे सिगांगो आ पकना तिनिते किसा मुइदो खायजानि मुसुंगो दिनै कुनो पलिटिकल पार्टी न एटेक खायजानि बा बंने माजरा बेरनानि सानानि थांगे हिबनो कयेकटा पक गै साया उइ दंगि माया गोबां मा बररनि कक सिजामुं नेशनल पार्टी खेगा दफानि कक साइमिया हगा जों नेशनल पार्टी दंमानि जरावबो चिनि दफानि बिरमान फाइमानि नपुरु जों दफानि बागै जबा खलायगा आरो आबोनि बिसिंनो जत्तनि सलाय जरा गर्व फेमास हौ चिनि अलंतराय बेलि सारा त्रिपुरानि 8टा डिस्ट्रिक्टनि बिसिंगो अ दलाय डिस्ट्रिक्टनि अ जे सात डिविजन लंतराय बेलि अ जगा किसा गर्व फेमास हौ चिनरो जफुरु जों त्रिपुरा दफानि बागै थानसानि सभा नांगो आफुर केबो IMPT IPFT त्रिपुरा आबो हाय हिनि गसा गुफुर कर्मखौ खाय हिलायावै जों जत्तनो थानसाखै सभा थायो आ पक कुबिदा जों आबोनि प्रमाण अनेक बार नुखा हायदा थांनाय जे सामानि 8 जानुवारि जे मादो बारियो गुलि ककजाखा
जों सिगाङाव जतन सालायगा बीजेपी आईपीएफ सरकार फाइनालि सिगां 25 बछर सीपीएम नि दुशासन तामुगै हिंगाखै गोबां बर' रकनि कक जे दुर्नीति खा सामुं मालिया चिनि त्रिपुरा दफानि गामिया लामा हामिया आपुरु स्वर्णजुग खंका दो स्वर्णजुग लिया हीरा जुग तो लाइसिन हनै चलो पाल्टाई ने वाया पाल्टाई रि लेखा पाल्टाई मा लगी लगी तामुं खा चिनि कपाल गाकै चलो गुल्ली खाई निसे गुल्ली मा चलाइ जासौ दिनिबो शक्ति कारो अक बुद्धमा खाने दिनिबो शक्ति कारो जों चलो पाल्टाई नि थांमानि बताङि तिनि चलो गुल्ली खाई नि गुल्ली सानानि नाखा आ ककनो सुननानि थाङै आं बाइथां आपुरु बीजेपी दंमानि Sini MLA ni fast proposal ang tongmani itu ang masaka ihi ojaglang tongimanya tanggei जों solo paltai o 25 বছর ni je দুঃশাসন je দুর্নীতি aro sengtai tonglia সরকার paltai আর মুদিবো ফাইসানি থাকবাইয়া স্বর্ণযুগ তাই নাংলিয়া তাবু হীরা যুগ সিতুব দিনে একে হীরা যুগ সুমতুব নামু সঙ্গে সালাইমানাই খাবলে Pia Sulaiman ya belum ngakai sini kepala Birman si Faisal. Kebangma borok kebangma kok sawo राजनीति Khlaijakha Phayo thango vote bank ni politics बहुत Khlaijakha बहुत Khlaijakha haya diba tamokhe o jaga tini kok sai kok sanani musugo जों साधारण public hunjaknai rok जों जनसाधारण hunjaknai rok ang baithang bolorok bebaksano जनसाधारण फाइदि जों sini samung जों tanglainai je politics khainai rok kubui politics khaithangkai bodol Bomotani, leader kaham samung khai, जों borokno logiri lainai. Haide haya. Se kubui politics khane je leader kaham no sung logiri nai. Bomthung ti pramotani, bomthung IMPT ni, unthung bo IPF tini, unthung bo jasa party di pano. Pia azaga wo wansuk mung kaham bo sung malai nai. जों sekarang ni sibil luka tini je, tini main जों phaile mani ngagai to, Sedi Mandal Chini इतिहास नो बुलबाल सिमानि बगे चिनि बेलेखेनो खादोखा चिनि इतिहास कबामा सिगांनि सिमेनो सलाइजारि फेका चिनि अ हकु तैसा दिनि जों हकु तैसा हनो ते हकु तैसानि चिनि कबामा सिजाक नकजाग्र तैसा हाइनो हाइ दाबि खलाइलायै दिनि हकु तैसा तुमुखा बि आबनि सिगाङो कजार माजार बुमुं अ हकु तैसानो बो दुमासरा हानि फिलिकिम काबले हाय दिबा जामिर तैसानो जामिसरा हानि फिलिकिम का कबामा आबो हाइ चिनि बुमुं फिलजाक Engke azago tini okokno sana musuku जों tini solo paltai hini sarkar selaimani ba sini oyasi thaibari kepal kisa selaijak sideng hini se selayu bele sini itihas selai di hini जों borno sujug dia bele sini itihas selai di जों no guli sari di hini जों sarkar paltai ni kena tini wansuk thai kok tonggo tini जों ang kuno party ni against to sanani thangi himpano Ini kebang mana जों naiknya di जों CAB nanggo जों Tripura land nanggo ni जों dabi khlailayo himpano chini all land si sejani tonggo ngakai chini pojaga dongsi ini जों jot sarkar tumuka jot tono thamchakai Tripura to par miloi jot sarkar tumuka pia cholo paltai mani tebo जों paltai jari masi tongko jompui chini Tripura ha ni jompui hilo chini Tripura tongui se 130 jon voter Mizoram ni voter list of kawi thango 3 jon member already bumung azaga kawi thango MLA for vote basa hone bina protidonditai jiti hui tongo ya Khorang bisanai biang otong sini ha sekjagi tongo indirect bedlin si Tripura ni jot tone hatai kusuk ni je sijak mani Khlai duar pelang ni bumung selai tabuk mamit Mizoram ni mamit district ni borose full power khati hui tong bo jaga tongsi Tini yang okok enggak kai. Tini puno party ni against to thangi pano. Bolong menteri no sengnani musungku. Tini sini Tripura ni bolong sekjani tonggo. Bolong menteri nentang ni siring. Sini Tripura ni ha sekjani tonggo. Tini hani menteri tangi siring. Cholo paltai sini kepal salai di hinai. Jeng chief minister tu bui dikha. Chief minister tini tangi siring. Jeng akok si sengnani musungku. Angase haksal ni Delhi Mumbai ni kok mo thana na iya. Jeng kami amsai ni bororok. Gana guni tini otak ni gana guni kokno sakti sawana. जों tini nai di sini hapus ke sekjani tong जों jesepana hananggo ni bagi जों guli rikai guli sane jesepana ciridi emotional joto jaga ngia. Tini o monuni simi o haku tisani simi monukawai oram sora jora simi si thangdi angas khasal ni kok sala thanglia. O jaga o se nini ani hingga kai
tini ekdom serai ke kubui ke bekhau khari hui sak no prosno khainai di nini ani odikar busuk jora ni dongkha sorno juk lai thangi tini hira juk phaika chini kepal busuk Khlaijakha tini bo panchayat arwara habai nai di panchayat arwara habai ni kai chini Tripura sarok ni panchayat arwara kai 23 jaga sagya 23 haida haya kaisa panchayat arwara 10 jon 12 jon buma bupani hoita arambo khai busamari paham sesti bumung porjonto busukni bumung porjonto kaisa panchayat arwara ration card nai ni kai ration card kaisa pejo jaga sagya pia kubuni dofani ngakai khorok ni ngakai khorok ni ration card kaisa bosa alada angi thaga ngai bosa ni mungui bo kaisa ration card bosa khorok tam ke bosa khorok tam mungui ration card tini nini ani ngakai jaga ni kaula sikri khub jaga ni kagos sikri khub us gangmo phaijai rok ni ngakai ration card che double ang tini challenge kai saimano hasalo thana nangia monuni simi koromsora thana ni kasaro monu parking ni jaga tongo agio puila tini ang dormoni biruddhe bo saya dormoni mungui ni phaije thogai phemani khali praman nok nang tini nori nai tini no thangi nor bike begari thangi buri nai phaidi monu parking kisar lai thangi sagango haino murti simi Khlaijakha ang murti kiman jagao murti kimani bai mi amor borok kaisa murna nango nei murna nok sigon sa tangkha nok sigon sa tangmani ya golo saisung murut phaika saisung murut mani ya golo saka ihi saisung lemaya ang bihit bosa logi ma dong nai bihit bosa phai nok tang phaika aboni pore wase mani bosa hamjak sajak sarla tubai kuthumui dini bini mondir nok oro botangoni nok oro khi nok ngai hu jagao sutui nok hu jagao pol kaikha hu jagao khai jaga naharei paikha koi botchor ka phaimani tini ma sonto nugunya tongo phaimani koi botchor ka boro chini okar chakra ro masli bazar je deli thane ro nugui to koi botchor ka je parking no ka phaimani tini a borok ni thangai nai di ration card kai nei abo bo BPL nechung de rajniti ni simi khaborung layo ya chini nga kai ration card mani jatong chini rajniti tamni bagai ration card ni bagai o rega kam ni bagai nung bayang ka walai lai bulai lai tok lai lai janda phuisa lai janda kai lai pai lai nai puini nga ka ba kepal salai jagi kanai rajniti thokai lai emotional bai kok salayu kebang mana taro posis bosora hai ke ire mazraman da belai tong lai sini kepal ki sapan salai mus muli dano posis bosoni sega u jut ni amala ko hilai sa ka jut ni amala tha karo kelai ni muitu de to sanglai do apuro ni apurang saga kelai kha azoro tha karo tabuk tha kor sanamnai sabo sula sabo no tabuk tha phalai sabo ti prasadana ubin dafa nangam no ma phal ko na bole a jora wala fast sising ya ko mobile se kari ko na hayada juda ma mobile kari ko na bole len phone da tong kari sai simia a jora wa tha kor ni ko bai tabuk kesam keset no tam lai tabuk phalo tam ko pia azora fast G si phayaku tini jeng fast G second G third G fourth G jeng sok paikha hayata tabo smartphone tile jera mota moti joto 4G net maya ke speeding ya nai 4G tile tongai baksa tala thangai jaga paikha koi din segang je nayo korja susan singh rajput ni thile talo jaga paija o bui talo jaga pai tongmani jorau se nung ang kai o Tripura dofarok ngakai asam agartala rut thangai nai di lama gana muya phalai sabo muya phalai donaro no sagadi muya ma phalai sabo semu Tripura dofa dana kuburi dofa bolong ni tha phalai sabo sungno sung chini kami ngakai 100 bosor sedang panongthun tabu bui icholing kuno mote khatra kutruk chini yang kami hapai nai di kubui ko monuo tini kami ketal asayo kubuni dofa ni kubuni bosong ni kami ketal thangi nai di us ganggo monu bazar sebanya nai kami seramjak mane aja yang samani a buri phang tolawo norok ojaga je masni bazar lai sunai ro norok saibara na kubui kok sau tini se a buri phang bufang tolani yang kami ketal seramjak mane agi aro bolong sajar gage khasoro singu sajung keli lai jane haiya khasoro soronggo tabuk thangi nai diwasa boi jensasa bis lama pakka drain karen joto jagao dui ni connection joto jagao thangjak dui ni pipeline jora wo dui yo iron phayo nei gola tilai lama ka sulayo pian ni ani ka iron grang dui ni pipeline suru se manya ko made mamai kanoro made mamai ka street light town no
उन्नति खायो नै स्वर्ण जुखनि लाइट थांगा ताबो हिरा जुख फाइगा स्ट्रीट लाइट जों सासारिजा निनि आनि गामियो खाय नगो बाप थाइजा संना सिग्रिखौ सिगांनि सरकार सिकक लाई थांगा कारेन्ट फ्री थो हिन्दी मिसिलो बुसार बुतै खेबलाय जाय मिसिलो थांलाय गया जोंना कारेन्ट फ्री रिनाय थो कारेन्ट फ्री रिनाय फोने सालाय गया थांगा कारेन्ट फ्री नि संलाय गया ताबुक दाकाय सरकार फाय गया वाइछाबनि कायसा-कायसानि 40,000 50,000 80,000 बिल सफायै दिनि केबो कारेन्ट लाइन तानजा गा आबनि बागै दिनि बेलायखेनो जों दिनि बेलायखेनो अ जागाबो खातुंजाक खाजाजाक तांगै माले दिनि आईएनपीटी अ जागा त्रिपुरा मथा ताइ टीपीएफ मथा थानसान फायगा अ थानसानि बागै जों थानसानि सभा बायखलाय ताबुक जेदि मण्डलनि जेसिनि लाइबुमा सलायमानि आबनि खादुमा फुरुकनाय तेबो बुसकाङचिनि आबाय गोबां सभा कटर तेबो फायनायखौ तेबो दंखौ आबो हायरकनो जों तेबो बुसकाङो सभा सिगाङै तलांनानि बागै जों अ थानसानि खरांगो जत्तो पालबाक साकाय खरां बाय खरां माजुलाय हिमलाय सिदाय नै दिनि अर कक दुओ ताइ नं थारि कक कसari ani kok अरन मताखा बुबाग्रा लबिरिखा ताइ सिनि त्रिपुरा दफा थानसाखा आईएनपीटी त्रिपुरा टीपीएफ दिनि जरति थानसा बुसका होटेल थानसाना बेले हाबाय तामो कांग्रेस नि आमाल त्रिपुरा सारो सिदा महाजमा मिसिल खायमा दं तामनि बागै दिनि अ सरकार त्रिपुरा राज्यनि जे सरकार जे तंगनि दाबु जो सरकार जैसा सरकार पुरुफनो सिनि त्रिपुरा राज्य सिनि कक साली हिननाय सिनि त्रिपुरा सानि 10 हनो साइदि सिन त्रिपुरा सा बाहायके उनो तंनाय आकंनो विधानसभा साइदि हिननाय जे कोनो सरकारनो सिनि ओरिजिना एमएलए र हजाक दंगो बेबो सिनि दुर्भाग्य आ ओरिजिना एमएलए सिनि बागै खायचापानो कक साया सिनि एगाइनस खलायजागै दंगोनि इतिहास खलायजागै दंगोनि आबो कक साया बरगा एसियो थाङै थयो आंगरा सारान मुतुमनि के हाय दिने जों आयेन बिदिने सिकला मथा आवेपि सारान मुतुमनि के हाय बर जिफुर मान नाय दे त्रिपुरा राज्यनि इतिहास ए जे टीयूजेस থেকে आरम्भ खालायनाय ताबुक आयेन बिदि बिनि जखन एमएलए ग्रै बिनि जखन विधानसभा प्रतिनिधि ग्रै आफ्रु हंका गेनो एसएफ त्रिपुरानि इतिहास प्रशासनिक दिग दिया सालायनायनि चेष्टा खालाय दङ कक सालाय केरेनि बागै जों दिनै नुजाक सिने आयेन बिदिने हरकचा एमएलए 2008 हरकचान एमएलए नि फायो नंदो केन्द्रनो बाजाय थानाय बरम गोनां विजय रांखल ताबुक आयेन बिदिनि प्रेसिडेन्ट आ समयबो आफ्रु सीपीएम नि आमाल आ समयबो सिनि त्रिपुरा राज्यनि एयारपोर्ट खुंसा सुसु दंमोन न रवीन्द्रनाथ ठाकुरनि मुङै खालायनानै नाख्या सीपीएम नि 19 जन एमएलए आफ्रो थाइचाबो कक साया बोले आबुनि प्रतिबाद खालाया एकमात्र ओ आयेन बिदिनि जे एमएलए खरकचा तंनाय ओ बासाय छौ अमुनि मंगला खनैनाय हायनि बागै दिनै जों दिनै आबनो वीर विक्रम एयारपोर्ट थुनै सिनिनाय बुं नारगनानि सुजुग मागा सेफ मागा तामनि बागै सिनो आयेन बिदिनि खरकचा प्रतिनिधि तंनानि बागै बेमा दुखन बिषय नागै 2013 नि सिमे 2018 सिना आयेन बिदिनि खरकचाबनो एमएलए ग्रै एमडीसी ग्रै एमपी ग्रै त्रिपुरा राज्यनि इतिहास चल के बाके बिल पास खालायनाय रहबाय कासा सिओ जों और जैसा सरकार फर्म फैदों प्रशासनिक दिग दिया सिन बरक न कासा जागाव नारगै तनानि थुमचाखौ तनानि बागै लगै माया जात खालायनायनि बागै कासा सक्रान्त तंगो जों नक बुसकाङो पाता बाहार खुन न कायखांगा हंके जोंताम खलाया पाता बाहार न उजुन के नाखौ केनारन बागै रावै बाराबार केनारगै तनफियादा लगरिया बोला जोंबो रावै जोंकाबो नाखौ खलायनायनि बागै नारगौ जोंनो हंके सिनो खावो जों अल पतर तां उनि जामनथों लेखा परा तै आगुगैदा थांथों हायनि जोंनो उ गोतालनि बागै आन्दोलन खालायनो दंमोन जों दिनै अमनि बागैया दिनै दुमा सारो कलेज खुलुब दे ओ दला दिस्ट्रिक्ट को यूनिवर्सिटी खुलुब दे हनेसे जों आन्दोलन खालायनांगौने बुसकाङो आगुंनान बागै सिन बरंनो परनान सेफ खालायनायनि बागै जों बेंमा थांबे जों परि फायजा कुनु इतिहास सेसेजा आबलो कुनुया सैनाय आरो इन थार्ड सेमिस्टार ए जेदि मण्डलनि खरकचा सैनायनि सैजातनो आरो इनक्लुड खालायनाय इनमानि बागै आरो सैजात 550 बोसोरनि सिगां अजागा वानि रकनि
아프는 집에 왔는데 라사 사전 갈게 아프노 꾸리야 승나 키코라고 사전에 비마야라 어머니 승 무신하는 날날 엄마도 무신하는 날 가복신이 우리 전에 MLA 그러자 뭐라는 묵고 당네 너희들 나사 묵고 나 달리다 따이동 땀 갈라이동 땀 내가 는 사라기야 땅이 사라기야는 안 사가 안 가게 얼어봤어 쟤는 하이 흔하게 기르자 사라기야 너는 쟤다 너는 이제 하스 그만 장마자 신이 더 파니 몇만 그만 장마자 안 가게 너무 쟤라 순간에 바기 파노 아무 동안 가블래 ini omong kemana, kena omong kemana, pakai kasar kemana tangan korang kan? Nunggu siapa lupungnya ini bahasa yang itu mana, bahasa yang itu mana, Asia sunu nungmangala. Kazan takut tu buku, kamu ujian nanggo, hanya bagi pajak, jeng. Omong thano rak rekan ke sin dopani, itihas jaga no tongai. Bom rasniti domno, sin dopani bagi lorai khalai, mandiri jalan bagi ya. MLA 바기야 사불 로라이 칼라이동 일본 누카나더라 제이 구물롱 제가 알아먹어요 뭐 저건 누가 그러니까 이게 사불 마도는 그까 대개원 농하야 그만 마우스던 성거선 동고 그만 마시가 마다 가졌던 거 GMPD와 FDSU로 꼭또 4년 앞 그러니까 앞으로 흥가한 게또 모른 데는 시즌에 있다고 그 물파워 근데 지리 거기 좀 가. 고시 보소 사전 가자가 아본서 치간 바보서 노느냐 10 사전 가자가 앞으로 거 보러 무주 만나기야 앞으로 거 보러 티브라 산이 কাহামি মুজু মানদাগিয়া আবুরকো বড় মূল পাহাড় মুজু মানদাগিয়া আবুরকে এদিকে সরাসরি রান্নাঙ্গো হলে বড় মুজু মানদাগিয়া আবুরকে বড় বুকুঙ্গো ধবরিনে ধইদঙ্গো যে লাসিমে সিনজা যিনি সেই তৎকালীন 2014 যিনি মুখ্যমন্ত্রী ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার বরমগনা অবুর দেববর্মা মন্ত্রী যিনি বড় স্কলারশিপ ও ফাতর ইঞ্জিনিয়ারিং খাইন থাকাঙ্কে বসতমান করনানে নক সাজামান মাত্র 8000 স্কলারশিপ মানো 8000 বাই হায়দ্রাবাদ বেঙ্গালুরু পরীক্ষায় মানো বছর 8000 সিঙ্গাপুর থাইনে নুকা চিন স্টুডেন্ট নক আঙ্গাপুর টিএসএফ নি প্রেসিডেন্ট দঙ্গো আবুরু গাঙ্গেনো जों नायखा सिनो हावाजे सिनि बरक सिंगितो पन्ना थाया बुनि बरक पन्ना थांगो वामजिरो पन्ना थांगो बरक बुसिके मान एससी वेलफेयर जों थांनि नायखा যারা এসি ওবিসি বন্ধু ওয়েলফেয়ার থাকতে মানে বড় 80,000 থেকে 1,06,000 পর্যন্ত বড় কেউ স্কলারশিপ মনে হবো উনকো বুঝি হয়ে যায় দেখেন বড় জায়গা 500 জন হয় এখানে বড় মানে তুমি 80,000 সিনে মারো 8,000 সাইনো মানে থাকে আগে বুঝে কম জিরো কাশা কম সিনে জিরো কাশা কম বলে 80 কিন্তু জিরোর দাম 8 নি দেবার আওয়া ইয়াগার আওয়া হানি বাগাই দাম 70,000 কম বলো আমনো নুগু নাই আমনো সিউ নাই সিনে ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার থাঙ্গই जों ডেপুটেশন থেকে সাইকা স্যার সিনে নাইদি সিন বড় যে ফাদর পরিনা থানায় রকে 8,000 টাকা স্কলারশিপ মানো আর এসি ওবিসি রকাঙ্কা 80,000 থেকে 1,06,000 পর্যন্ত মানো আম যেটা প্রমাণ जों মানে আমনো খাবরতে বাবুর সাইজে মায়া হাদিব আমনো সাইজে মায়া বলে তো মুন্তামো মন্দিরে নিতো খানো Kamu menteri itu mana? Di perasaan hamkrai menteri. Sambil boot bypass, di perasaan boot bypass itu. Boku tahu baca, di perasaan STD jamu boot batau. STD jamu boot batau. Baca so, kamu menteri, di perasaan orangnya hamkrai menteri. Di perasaan mataman, saya meya. Di perasaan pusuman, saya meya. Di perasaan orang botu daman, saya meya. Kita semua tangi roh apa? Bos tu bosok. বছর তো বছর কই ডিস্ট্রিক্ট বলাবো সিপিএম নে আরো খালি গুফাং ন বাজারের ফঞ্জে পাঁচজন কো আবার হাকে তাকলাই সেলাই রহকা তাকলাই আরো সিপিএম নীল খেলার টাকা সিনি যে বরফ নি যে রিজার্ভ সিট যত ন সিন বরফ পাঁচজন বাকি সিপিএম নি যে রেঞ্জ পাঁচজন নাই পাঁচজন কা আইন বিধিয়া আইবানি সিনি রিজনাল পাতিন পাঁচজন কা বমতাবো আরো যে পাঁচজন নাই আবো গাঙ্গে ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার নি রিজার্ভ সিট হাইছে নি তংসো আগে সিপিএম বো আশ্রম বাড়ি পাঁচজন নাই বলো ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার মানো তাবুক নি ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার বো আসাম মারি নিলো এমএলএ মিনিস্টার তাবুক বসিদা সিসিয়া সাইমালিয়া जों अलक दाउनो खोनाका सिन बरफ फादर पन्नाय रंनि बागै
Facebook rogo sing nuka account number sanmane reman sanka tangka besok kuboi samalia piaba je porne lokbai sing malanya singi nyeme kang ke nong account nora kise mi japan da haba kang ke masapono angje malai mali je masapono habu ni saya bong nora habebu biang kangara tangi sini borong ni mungoi sini borong no baunya sini borong ni bamra saga kanye khalanya langba neng hamkarani bagai enggak neng hamkarani tadi hari bagai khazan takutnya buku ang konyai ini jadi mondol ni mungunya Khaduman pandau kono ang kisah mak konyai beskan ni edisi lek sono hari sini koroksa MDC kere ML kere sengi tongan jaga rawa sini dokani coba khadir bagai sini dokano beskan ka uktelangan bagai hari beskan ni edisi ni election oleh थांजानि जे माने थांजा जे जों खुनु माने सिनि महाराष्ट्रनि नेतृत्वे सिनि बिजरांखलनि नेतृत्वे जों थांजानि माने न जों भोट दैदै कपलाय खाय रहला सिनो एदिसि आं दिनका जो अमन कारण गतो आं सानगला खमो न भोट सानगला खमो आइन बिदिना रुदि हेनै त्रिपुरा मखनो रुदि हेनै जाय जों नायने दि त्रिपुरा राज्य एदिसि सानेति फैनाय साबो त्रिपुरा राज्य एदिसि सानेति फैनाय साबो टिउजेस ताबुनि आइएनपिटि सामने नेतृत्वे সেই শ্যামাচরণ ত্রিপুরা সেই নগেন্দ্র জমাতিয়া সেই হরিনাথ দেববর্মা রবীন্দ্র দেববর্মা হরণের নেতৃত্বে তিনি নাই এডিসি সানি কালাংসাংয়া হাঙ্কাকে এডিসি নাই কালাংসাং বাইদে হাঙ্কাকে जों তিনি আরা এডিসি ভোট হইনাই বকা হাম ব হামবিয়া খনা কা হাম হইনাই চিরখগিয়া দংমালা খামো মাংলা খামো বিলিং থাকামো কমাই থাকামো তারপরেও তিনি সেই থৈ থাঙ্গানাय শ্যামাচরণ ত্রিপুরা সংনি মুঙ্গুই এই সিপিএম বসে রাজনীতি খালাयनाय হামবিয়া সাউনাय ভোট নাউনাय যে আই সিপিএম আপ্রু ওই এডিসি অসংবিধানিক জীবন মাইয়া নরক আন্দোলন তা খালাজি ने মুনিনাय দশরথ দেবনি বংনি পাতিনো गोबां मा আসুকি থাঙ্কা যে বরক एडिसि सान्या बर नखाय आबो साजन खालायछि दियो नगोबा बर गते ताम सिनेबा आबोनि मर्म साइमनलिया वागनो सिन्दुर फुलुर मा हाय इंकागा वागनो सिन्दुर फुलुर मा हाय इंकागा सिमबो सिपिएम थानि कुनो दाम करे एडिसि बर साइज माया तामको बर साजन चांनाय तामको खालायनाय बंनो सरिरकेबा बरन सामुं तम एम नाउने बाटा नाउने गारि फिले चालगो बक्ति तर ननसिमि उंसियो जिपसि तरनाय सामना हामिया सा जे एडिसि सानेति फैनाय आरे नोंतामखे इएमखा नोंतामखे सिएमखा उ सानेति फैनायनि फसल बसानाय बनना हामिया सानाय बिजरांखल जेनेबा थानि बासन देखा दिन बरकनि हेल्थ डिटरमिनेसन बागै साइका ओ मायो याकुं खालिके सिनि बरर बिजरांखल मारम नै ना आंद्रखाय साबो मला वानथर दानरखाय चिन्ति बरा खरो तांगे बिजरांखलनि ताम दोस बररनो मोथांदि सिन बररनो जों हाय खालायजागि दंखा सादजागि दंखा बनो मोथांदि मो बजे बररनो मोथांदि हनो आ बररसो बनो मारमनो हागोन 2008 शेष 2013 के खर्च बनो एमएलए तरिखा गोबां बिरमान थाया दाबो ओ माय गोबां सिखन इशु जोंनो दाबो गयतनान बागै हानि बागै हानि जों बसकांनि सममारिओ राखके फानखे सिनि आइएनपिटि न दफानि सयनाय गाहाम दफानि सय सामुं खालायनाय न जों भोटर होनाय पास खालायनाय हाइन एडिसि एलाकानि बरफनि कपाल न जों रेटिफाइ बिरानो बसकां आगुरै तलाङानो आफ्रो कयटा कलेज खालायजादोंमोन कयटा सिनि सिका आउ पर्यन्त क्लास 5 दरासे जे आफ्रो जे कुलजा खालायग्रामोने आबनि आ बारिरनो बागै कुनोसो खालायो हानि बागै आइएनपिटि न नांफिनाय दरि आइएनपिटि खालायमालिया सिपिएम सेबाना सामुं हामिया खालायगा सिपिएम सेबानो नाथा सामुं खालायगा कुछ बार खालायमाय आंगे ए सब बुदुनाय बले ए सब बुदुनाय आफ्रो संगनो बुदुलिया खालायमाया जे सामुं खालायमानाय बनो बुदुदे जे खालायमाया जों बनो रिजेक्ट मा खालायनाय सिपिएम नो बुदुनानै जिंदा खालायदे 25 बोसोर सिगां तामो बिजेपि नो बुदुनानै थांगा आंगे रेगाने लांया पाम तिनि सात कैसन दे का बुट दिने रजा का के इसामुक मय वन सुदे 2018 ने 8 तारिख जनवरी नो वन सुगो ने दे आबनो वन सुगो ने दे बिजेपि नो बुट न सका हाय के बुट न सका वन सुगो ने दे ताम खाला के आदि न सरकार फाइमान लगे से विप्लव देनि पुलिस थाम तो कमने आबनो सं पगिता थांने
খেলাইয়া বিশিংতে উড়িচাইनाय সিপিএম सिङाव जे खालायबाय बुहुर सायमागाजों बुफां बुफां बिसिङाव उड़िचाय दंखा जों सायमाया बुफां गरमा गाहाम दंग'नो दङ जै बुफां बाय गलायखा आबुर सायमानो बिसिङाव बुगुरुंसोबले मबो बुमासिं चाय दंखाबले होननाय सिपिएम मा बाय खालायजासिनो गोबां मा खालायजा सिपिएम नामाव गोबां मा स्कुलाव सिनि हेलेंजा माध्यमिक फरायसाफोर पासजों मैया देखैसा पलिटिक्स सिंगापुराव सिनिनो हयতো केबे केबे दुख नांगोन कइया म गुबुइखौ सिनि माध्यमिक पास मान जागाव जोंनि एमन भाबे पास खालायरोका पास उन्द्रबके आबो बेबागै ओंखांगांगा आं गसिकामु किन्तु आरो तीनटा ग्रुप दंगो आ तीनटा ग्रुपनो बाहायकासो उन्द्रब के मानि फेकेबा आबो खरसां मानो खरनों मानो आबाय हाजार स्टुडेन्ट दङ सिनि तीनटा ग्रुप बा उजुन के मा मानो माया तीनटा ग्रुप उजुन के माया आबो ताल केननो रहमनि जाते नंगुस कांग थांगै हाय थांगे हाय नायजा राजाता हाय जरका किसी हापा आइदो कोइ फेका बियां नखने निन्द हम बाबो माके बोला थागा एयां सिगाव ग चागिरि माने कतामो 50% बा नांनाय तेर मारनाय आरो मास्टर बो रहिया स्कुलाव हां खरसा खरुनि मास्टर से पुरिजना स्टुडेन्ट इनके खरसा मास्टर बु अच्छा रमने कैसे प्राइमरी स्कुलाव पुरिजना स्टुडेन्ट मांनि फामने खाता द मासा 20:1 बंनि नीति जरा क्लास 5 जरा स्टुडेन्ट दं 5 जरा नंगले 5 जरा 1 2 3 4 खरमनि फानंथों खरताम फानंथों 5टा क्लास एगै कमसे कम 5 जन मास्टर ना फार्स्ट पिरियड तो जतन बुंदा क्लास थाना नागन बले आर खरसा मासा मास्टर बो क्लास 5 जरा 1 एक लगेदा बुंदा गुनाय रेस्टा एक लगेदा परने ए हम हाके सिने को आर यां निनि सहरनि स्कुल का नादि एक पिरियड पर से मास्टर को माथानाय आनि रेस्ट ताबो तेवसे पुरसे फ्रेश के फोरोंनायनि मानसिक दङ अमा हाके सिपिएम के सुनो साइ जानाखा ता बर्तमाननि तो नर मुगुन दङ जतन मेजर हानि बागै बर' गालियासन हादे टोटाल उनको तामफ्राय बनो सालकारै ति फेलायसिनो फिरगै फेलाय फिरानो आं बारा कक सालिया सिनि मेन तो तिनि मसल मिसिलचे ओ जेडी मण्डलनि सजाकनो যতদিন পর্যন্ত ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটিनि जे एमए थार्ड सेमिस्टारनि 44 पेज जे सजा आबनो रस हेसा पर्यन्त सिन सभा दंनाय आबन गारि तो सिनि सभा अन्त दंनाय आसक साइनो आनि कब्र अरन मोटांका जतननो हामबाय सभा आयोगलथों आईएनपीटी आईओएफटी ए त्रिपुरा मथा ए थानसा सिनि बरफ दफा जतनो आयोगलथों नै आनि अरन मोटांका আজকে আমাদের এলটিভির হুকুতুর সাথে যে জেডি মণ্ডলের যে লেখা বইয়ের বিরুদ্ধে যে মশাল মিছিল এবং এই বাজার সভা এখানে উপস্থিত আমাদের আইএনপিটির সেন্ট্রাল কমিটির আমাদের সম্মানীয় রতীশ ত্রিপুরা মহোদয়, উপস্থিত আমাদের আগরতলা থেকে আসা আমার দাদা মানব দেববর্মা মহাশয়, উপস্থিত আমাদের ত্রিপুরা মথার সেন্ট্রাল কমিটির সম্মানীয় রুনিয়াল দেববর্মা মহাশয়, তৎসঙ্গে উপস্থিত ত্রিপুরা মথার আমাদের সেন্ট্রাল কমিটির সদস্য পরিতোষ দেববর্মা মহাশয়, তৎসঙ্গে উপস্থিত আমাদের লংতরা ভিলের আইএনপিটির আমাদের জগদীশ দেববর্মা মহোদয়, তৎসঙ্গে উপস্থিত বাকি আমাদের আগরতলা থেকে আগত এবং লোকাল আইএনপিটির ত্রিপুরা মথার নেতৃবৃন্দ এবং আজকের এই সভায় উপস্থিত আমাদের ত্রিপুরা মথা আইএনপিটি এবং টিপিএফ এর যত কর্মী, তাদেরকে সবাইকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন। বন্ধুরা, আমি আমার বক্তব্য দীর্ঘায়িত করতে যাব না, আমি দু একটি কথা বলে আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষ করব। প্রথমে যদি আমি বলতে চাই, আপনারা সবাই অবগত আছেন বিগত কিছুদিন ধরে জেডি মণ্ডল
নামে একটি নাম আমরা আমাদের সবার মুখে মুখে সবার সোশ্যাল মিডিয়াতে আমরা দেখতে পাচ্ছি। কে সেই জেডি মন্ডল? একজন লোক ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে এসে একটা বই লিখে, যে বই লিখেছে যে ত্রিপুরাতে নাকি 500 বা 550 বছর আগে এখানে বাঙালিরা রাজত্ব করত, বাঙালিদের রাজা শাসন করত। সেই জেডি মন্ডল আবার লিখেছেন যে এখানে নাকি আমাদের ত্রিপুরা ভাষাভাষী লোকরা, ত্রিপুরার রাজা মহারাজারা বার্মা থেকে এসে ত্রিপুরাতে তাদের রাজাদের আক্রমণ করে ত্রিপুরা ছিনিয়ে নিয়েছে। বন্ধুরা, আমি একটি কথা বলতে চাই, লিখেছেন তো বটে, কিন্তু কোনো প্রমাণ দিতে পারেননি, কোনো প্রমাণ এখনো দিতে পারেননি। বন্ধুরা, আমার বক্তব্য হলো আপনি লিখুন, কিন্তু প্রমাণ সহ লিখুন। প্রমাণ সহ যদি লিখতে পারেন না, তাহলে কেন লিখছেন? লোকদেরকে বিভ্রান্ত করার জন্য। আশ্চর্যের বিষয় আরেকটা কথা হচ্ছে, উনি তো লিখেছেন, ভুল করেছেন ঠিক, কিন্তু সেই লেখা, সেই বই, সেই রচনা কিভাবে ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটির ডিস্টেন্স সে কিভাবে এটা পড়ানো হচ্ছে, সেটাই আমার প্রশ্ন। ত্রিপুরা সরকার কেন মুখ বন্ধ করে রয়েছে? এই প্রশ্নের জবাব ত্রিপুরা সরকারকে দিতে হবে। এই ত্রিপুরা বন্ধুরা জাতি উপজাতি সবার সম্প্রীতির রাজ্য। এখানে আমরা পাহাড়ি বাঙালি একসঙ্গে থাকতে চাই, শান্তিতে থাকতে চাই। এখানে আমরা অনেক দিন ধরে একসঙ্গে বসবাস করে যাচ্ছি বন্ধুরা। কিন্তু এখন এই যে জেডি মন্ডলের মতো কিছু নীচ লোকের কারণে আমাদের ত্রিপুরার বিভিন্ন প্রান্তে নাগরিক সুরক্ষা মঞ্চ থেকে শুরু করে বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক সংগঠনের সৃষ্টি হচ্ছে বন্ধুরা, এটা আমি নিশ্চিত। আর ভবিষ্যতে যদি আমাদের এখানে আমরা যেখানে শান্তিতে বসবাস করে আসছি এখনো পর্যন্ত, ভবিষ্যতে যদি কোনো একটা গন্ডগোল হয়, তার দায়ী কে হবে? তার দায়ী হবে সেই জেডি মন্ডল, চন্দন চ্যাটার্জি আর বিভিন্ন লোক। আমি আরেকটা কথা বলতে চাই, শুধু জেডি মন্ডল না, আপনারা আরেকটা কথা হয়তো শুনেছেন। কিছুদিন আগে একটা বই প্রকাশিত হয়েছিল, কেজি লেভেলের একটা বই, সোশিয়াল স্টাডিজ, আই থিঙ্ক সোশিয়াল স্টাডিজ করে একটা কেজি বই ছিল। ওইখানে লেখা ছিল ত্রিপুরাতে নাকি অফিসিয়ালি 2টা ভাষা প্রচলিত আছে। 1 নম্বরে হচ্ছে বাংলা, 2 নম্বরে হচ্ছে চাকমা। আমি চাকমা সম্প্রদায়ের লোক, আজকে এই মঞ্চ থেকে বলতে চাই বন্ধুরা, এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা। ত্রিপুরাতে 2টা অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রচলিত আছে, 2টার মধ্যে একটা হচ্ছে কব্বরক আর একটা হচ্ছে বাঙালি। যেটা আপনারা জিজ্ঞেস করুন যেখানে যান না, কিন্তু ওইখানে চাকমা ভাষা দিয়ে এটাকে একটা চক্রান্ত সৃষ্টি করার একটা চেষ্টা আমি মনে করি বন্ধুরা। আর আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমি ছাড়া ত্রিপুরা রাজ্যের সমগ্র চাকমারাও আমার এই বক্তব্যে সহমত পোষণ করবে বন্ধুরা। কারণ সত্যকে কোনোদিন লুকানো যায় না। আপনারা যতই চেষ্টা করুন, সত্যকে লুকাতে পারবেন না বন্ধুরা। আমি তারপরে আবার বলতে চাই, যেহেতু আজকে আমি চাকমা হয়ে যদি এর বিরোধিতা করতে পারি, মিথ্যার বিরোধিতা করতে পারি, তাহলে আমি এটাও বলতে পারি যে এই যে জেডি মন্ডলের বিভ্রান্তিকর যে বর্ণনা, তার বিরোধিতা আমাদের শান্তিপ্রিয় বাঙালি সম্প্রদায়ের লোকদেরও করা প্রয়োজন। কারণ বন্ধুরা, আমরা ত্রিপুরাতে চিরজীবন ধরে শান্তিতে বসবাস করে আছি, আর চিরজীবন চাই শান্তিতে বসবাস করি। আমরা চাকমারা চিরকৃতজ্ঞ আজকে মহারাজা, ত্রিপুরার যে মহারাজা রয়েছে তাদের জন্য। আর আশা করি ত্রিপুরা রাজ্যের কিছু সাম্প্রদায়িক বাঙালি ছাড়া বাকি সমস্ত বাঙালিরাও
তারা চিরকৃতজ্ঞ যে তাদেরকে এখানে আমাদের ত্রিপুরার মহারাজারা থাকার জন্য বাসস্থান দিয়েছে। বন্ধুরা, আমার দৃঢ় বিশ্বাস এটা যে সবাই সহমত পোষণ করে, আমাদের আপামর শান্তিপ্রিয় বাঙালিরাও যে বিশ্বাস করে যে আমাদের ত্রিপুরার মহারাজারা আমাদের জন্য কি করেছে তা মনে রেখেছে। আমাদের বাপ দাদা তাদের উপর আমাদের ত্রিপুরার মহারাজারা যে উপকার করে গিয়েছে, যে উপকার আমাদের এখনো মনে আছে। বন্ধুরা, আমাদের মনে রাখা দরকার, আমাদের মনে যদি একটু সততা থাকে। বন্ধুরা, আমি তারপরে আরো বলতে চাই, বন্ধুরা একটা কথা মনে রাখবেন, কবিতা লিখলে কিন্তু সেই লোক কবি হয় না। সেই রকম শুধু ইতিহাস লেখার ভান করে বিভ্রান্তিমূলক লেখা লিখলে সেই ব্যক্তি ঐতিহাসিক হয় না। বন্ধুরা, এই কথা আমি বলতে চাই আজকে এই হুকুতৈষার বাজার মাঠে দাঁড়িয়ে। তারপর বন্ধুরা, আমি আজকে সময় শেষ হয়ে যাচ্ছে, আমার বক্তব্য দীর্ঘায়িত করব না। আরেকটি কথা বলে আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এখানে শেষ করব। আপনারা হয়তো জানেন আজকে থেকে কিছুদিন আগে বিগত 3 তারিখ আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে একটা ঐতিহাসিক দিন। বন্ধুরা, কি সেই ঐতিহাসিক দিন? 3 তারিখ আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের মহারাজার যে টিপ্রা মথা আইএনপিটি এবং টিপিএফ একই মঞ্চে এসে জোট করেছে। তারা একই মঞ্চে এসে এগ্রিমেন্ট করেছে আগামী দিনে এই 3টা সংগঠন বন্ধুরা 19টা জাতি 19টা উপজাতির স্বার্থে কাজ করে যাবে। সোশিয়ালি, কালচারালি, ইকোনমিক্যাল রাইটস দিয়ে কাজ করবে বিনা শর্তে, নিজের স্বার্থ ছাড়া। বন্ধুরা, কাজে আমি আপনাদেরকে এখানে যারা উপস্থিত রয়েছেন, যারা বাজারে রয়েছেন, যারা মাঠে হাটে রয়েছেন, তাদের কাছে একটাই অনুরোধ করব। বন্ধুরা, তীব্রমতা কম্প্রোমাইজ করেছে, আইএনপিটি কম্প্রোমাইজ করেছে, টিপিএফ কম্প্রোমাইজ করেছে, নিজের স্বার্থ ছেড়েছে। নিজের স্বার্থ ছেড়ে এক সংগঠনে এসেছে, বলেছে আমরা 19টা জনজাতির জন্য কাজ করব। যে কাজ কোন দিন করতে পারেনি, কারণ বিভিন্ন রাজনৈতিক ন্যাশনাল পার্টিগুলি আমাদেরকে ঠকিয়েছে বারবার। যদি আমরা বিগত দিনে ন্যাশনাল পার্টির সঙ্গে জোট করে যদি সরকার বানাতে পারি, তাহলে আমাদের ভোট দিয়ে আমরা শুধু ন্যাশনাল পার্টিকে বাদ দিয়ে আমরা রিজনাল পার্টিগুলি শুধু জোট করে কেন সরকার বানাতে পারবো না? আমরা অবশ্যই পারবো। মহারাজার আশীর্বাদ যদি থাকে, আমাদের আইএনপিটি লিডারদের সমর্থন যদি থাকে, আমাদের টিপিএফ এর লিডারদের সমর্থন যদি থাকে। কাজে আমি এতটুকু বলে আমার বক্তব্য সমাপ্তি করছি যে আপনারা আসুন, আমাদের হাতে হাত মিলান, মহারাজার সঙ্গে হাত মিলান এবং আমাদের তীব্রা দফাকে এগিয়ে নিয়ে যান। এই বলে আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এখানে শেষ করছি। যতন হামলা। Rimaya ke semai tangdi
Chini mo Khadumani railing ke haise norok Chini Tripura ni joto Khorang no saimono tabo distance education MA political science third semester ni boyo socialist number page je Khoroksa sinai jadi Mandal ni sejak abno a jaga include Khlaijakha engke a bini sejak engka Tripura rajoni laibumano ulta ke sejak saya ke sejak ar sejak tunggu orang lagi 500 bosor sekarang orang Chini borok ni raja ya wansarong ni raja wansarong ni saton Khlaimani ha ni sejak juga sehingga ba ayang patani panai Myanmar hai ke Barma ni tabu aroni panai refugee apro sehingga ari refugee pepro oh hani raja kong ni kok mote wanzi raja sehingga kairok jaga sehingga orang tong kairka sehingga orang jaga reka apa ini sejak omno no biruti tak kalah ini aku mau kanda karon bina sejak apa saya Tripura laibumo omno jadi tini sehingga apro jadi sara 500 bosor sekarang norok sason khai dong engke Khoroksa raja ni bumung sari awan sara raja ni bumung sari engke saimeya ani bagai Chini demand tongo Raja Sarkar ni thani Chini omo demand o distance education ni MA third semester ni je political science je rak o je Mandal ni sejak no include Khlaimani abono syllabus ni abo rothaimana nai abo kenang abonyo sengoro choli ria jotodin poyonto obonyo oboya oroni sejak bino sejak patria syllabus omon kor nai omon khanye engkang ke Chini andron tabung nai sengabono rotha ria sap poyonto Chini sawang Masa kaza ke awas sing oh syllabus kota kelani je syllabus atau lockdown bagi kelas ya tapi nasing keborok sing kau berzak ek du chapter bera amri muk khanya innya ya ba tak tak jora sing am to kam khor me ko enggak omor remove khalanya nang nai omor kuno mote Chini Tripura ni itihas ya itihas omor jedu Central University mo phatar hawo phatar hani porner ko mi chinai Chini generation no sing buli itihas por ya hani bagai
sin mo tong nai remove khlaya tak sing obonyo soleria soknai moi ke kabang andolon nai dorkan nang ka sing university thangebo sing mo library obonya jugoi ungko khlai Awan itu hasil apa ibadah deputation ka tamu kira mongan kabusuk di bisingo governor positive no boro sajak boro dino bo chief minister bete cabinet bai salaja boro gomono wan sugui dong ni chaja remove khlai ne no go sijak po mane salai tonglai po aibano singkha khlaijakha sini sobano singkha kya singomo teruk sini soba thagi rekhangka boro kabo remove khlaya pa nang mano haje bai sini soba kamu organize kayak tini mo IOFT long travel division ni bai ko organize khlai jago te aro singno support khlai kya Tripura Rang